खुलुमबाय के टॉक बुसनो तिने आं हाय नरंग नि दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल टॉक बुसं तिने हाय नरंग खानी फाइजापि को नरंग नि बागै बेलायखे नांकुमानि कक रावनो साकलायना बागै ते शेयर खायना बागै टॉक बुसं पुइलान सिमि पाइथाक जरा ओ भिडियो खालगै नायना खायदि तिने नि भिडियो किसा लगै फानो मानु तामगाय किसा खालगै नायखाय से काहाम गाय बुजि मननाय ते सिसुक मननाय गोबांमा तिरप्रा वताबु वानसारक illegal वानसारक सिन तिप्रसरनो आमचकै हामेसना सरमखा आबरनो बुसानाय टॉक बुसं तेइसिनी टाकुक डेविड मोरा सिंह गुवाहाटी आसाम सौगिया आर सौगैमा लगे आरनि कासारी बुरु दिमाशा निनि गोबांमा नेशनल मीडिया रक गोबांमा कक रक संपनेका इंटरनेशनल रक सौगैस नेताबुक न्यूज रक सारा नेशनल मीडिया रक काइ दंगो आं आगेबो सारा तेबो कानाय आबरनो सानाय हाइकै जे ताबुक बुइनि स्टेट रक ब्रुं निनि आधार कार्ड रेशन कार्ड पैन कार्ड तांजागै दंमानि आबो तिरप्रानियाव इलीगल वानसारक नु गेदे ते तिरप्रानि चिफ मिनिस्टर रक नु गेदे ते तिरप्रानि चिनि तिप्रसा लीडर सिन तंनाय रक ओमा बासा ताबु स्रिं तंग तंनाय रक सिउइ बुसिया वानजि बसंग नारनान मुसुं तंनाय रक नु गेदे आबो सानाय टाउटे बुसं गोबांमासि कक आबर बिसिंगो पुइलेसिका नरनो काइसे भिडियो मिया बेलेके हठात तेके आनारो सकबायका सिमनाव हायना हाय बांग्लादेशी मासा वानसा बुसा बो 5 बोसोर निसिमिनु इंडिया उ फायु थांगो फाय दंगु बांग्लादेश नि स्मगलार यांनि मानि आइनु तलांगो आइनि मानि यांगो तुबु मानजाखा सिनति प्रसरक बायनो सिमना सिदाइमुनपुर एरियावो ओ चेरेनि आमचुकै हिनमत आमचुकै कटकटर बिनि तिरप्रावबो डकुमेन्ट दंगो आधार कार्ड पैन कार्ड जतनो बांग्लादेश नि बुतंगो भोटार कार्ड रो आके बो दुनु देश नि नागरिक मुइतुं आमचुकै कटर सावो आमचुकै दादागिरि ओ भिडियो किसे सुननाय ने लेगरानो सौंदिया दुके Enggak kai pula mana रे कपे के तिब्रालन खाइ पो तिब्रा मोड़ा खाइ मसाला देखा आपने खुद नहीं देखा निकली बना मारने जान ठीक है तों संग ए रोड पुलिस रे बांग्लादेश कोन जगह बारे सोनाघाट और কবে আইছে 5 বছর হইছে স্যার আজকে ওইদিকে কবে ঢুকছে না না 5 বছর আছে আমি এইখানে এটা কোন দিকের থানা নেবাগে টিপরার আই কার্ড আছে নি হ্যাঁ টিপরার আই কার্ড গরো আছে তো ডাবল আই কার্ড না তোমার বাইক না এটা তোমার এলাকার ভাই এটা তো থাকতেই হবে জেরক্স দোকানটা জেরক্স খাই মন না রে এখানেরও আছে কয়জন আইছে আর বাংলাদেশের কয়জন না আমি এখানেই থাকি মুগলি বনে আরো আছে না আরো আছে বাংলাদেশের না না এরা এখানেরই আছে এরা যুদ্ধের আগে আছে কেরে আইছে এখানে থাকে কাজ করে কেরে থাকে বাংলাদেশে ভালো লাগে না বাংলাদেশে ভালো লাগে না নে টাকো এরা কি আজকে আইছে টাকো তারপরে রিটেন এরা কি আজকে আইছে ও স্যার আপনি হেরা সবাই আইছে স্যার আপনি মারবেন আমারে মারতাম কেন নেন আমারে মারতাম না আমি দেখাই দিই আপনার সমস্যা হাতটা সরা না আমি দেখাই দিই আপনারে খুললা দেখা नुखा तावटे बुसं अबंखा सिमनावो बांग्लादेशी मानजागमानि उसिगां उमानजागु तिनि उमानजागु बिया उमानजागु देली सिमानजागै दं हाइकै ओ त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टर बाबा हाइरक नु गेदे त्रिपुरानि पुलिस रक प्रशासन रक नु गेदे बो बीएसएफ रक बता मुखाइ दं ओंखाय आ एरियानि रतनलाला चौं सार्भिस केटो संबा अबरन तै कुन कक सायादे तामो कैबिनेट आसुगलाय साया डाइरेक्ट तामनि बगै अबरन दक्ति फटफट रंगै रहया हाइन हाइ फेगै रह borok phiok jagui tongo rom jagui tongo hai bel mano abun bagui no kiriya sini borono se dom kiri tongo numpuna namu sangai budi no ana buran namu song ini si direct koto kai sai tongo ani bangladesh bu document tongo india bu document tongo tar mane bini amar bari dadar bari kakar bari hima hin tongka again rom nukbai khana taukte busong amsu kai choli tongo sini tripura hawo again tofan sini borok khorang tisaya again david merasin ni kok taukte busong song abono kisisa muituma khlayu tamukai cinta huk david merasin बसिनि बागै बालाय खायनो दुख कष्ट खाइदंगो आ बिसिंगो गोबांमा आमरा बांगाली रक ताबो सीपीएम नि राडासरन एक्स सीएम सं उल्टा पुल्टा सिनजरक नि सामानि नरक नुक नाय ओ सिनजनि बिसिनपिन आंसाब साका गेटा टिपरलेन्ड बांग्लादेशी नरु पुस बेक खाइ फुंनाय आधार कार्ड रेशन कार्ड आनि फुंनाय गोबांमा बरक आनो आगिओ 6-7 मास सिगां तिरप्रावबो एनआरसी नाय बिसि समय नांगलाकनि सामानि तामनि बागै फेक कक्सा तामनि बागै टाटाल न्यूज रामनै फोन खाइ पइन्ट कुटुंनाय दङ आ बर रंनो आं तिनि सावो वार्निं लुइ आं जेटा कक्सा आबो सब समय नु कुबै बुसकांगो बसर गाइसाव ता मुंनाय उया एडभान्स साकलाय माने आ ककरक नाङै दङ नरक पहलगामो जे बरक बुथार जांमानि परे गोबां बरक आइन पाकिस्ताननि आतंकवादी रक बुथार फाइमानि परे इंडिया पाकिस्तान जुद्धं सिनाय बेलाखे नांसिनाय सामानबु फेक न्यूज तास रामदिफु हाइफु
अब पाकिस्तान बा इंडिया जुद्ध मुई तो ती सानसे बिसास कया टाटाल नि सावानो फेक भिडियोस रामु व्यूज मानना नि बागै रामु नि सानै बुतुं आमसुकै बुरबक जेरै रक्तो मुसिन तिरब्राव आमसुकै तावबु मकल नु गिया मुकुमजा तावबु एनआरसी नाय आसामो एनआरसी खा आजराव बु एनआरसी नाय नि सामानि तिरब्राव नि जिबुनो फानुं गिया रखनि सानै दं नरक नायदि तिरब्राव बु उंनाय तामखाय बुइनिस्टरा कोबांखाय हर तंगो सिन तिरब्राव आसु रहर मेया फन उंनाय अबो कायसा मुइतुनार बि आबुनि बागै सुं पालखाय खरां तिसाना नामो तावते बुसं हागे किसा सुं डेविड मरसिं जे बक कग्रिमानि दंनो किसा फुनुगै नायनो नरक नाय नायगारदि Agartala to New Delhi with a purpose to shake up the center which they claim to be still in a slumber. डेविड जी ये बताइए ये जो 2500 किलोमीटर का जो पैदल यात्रा आप कर रहे हैं ये क्यों आपने ये फैसला लिया और जो मुख्य कारण क्या है और किस परिस्थिति में आप लोगों को ये फैसला लेना पड़ा? परिस्थिति हमने पेजा नहीं किया, परिस्थिति गवर्नमेंट ने पेजा किया क्योंकि तिपरासा एकॉर्ड का जो भरोसा और दिलासा जो दिलाया गवर्नमेंट ने ही दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो 6 महीने के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने का वायदा करके गया था, लेकिन 18 महीने बीत गया, अब भी उनका कोई अता पता नहीं। तो इसीलिए हमारा ड्यूटी दायित्व बनता है कि गवर्नमेंट को अगर वो भूल गया हम लोग को तो उनको याद दिलाए कि आपने ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड किया था, हम जो समस्या में है त्रिपुरा का लोग इसको समाधान करने का आपने जो वादा किया था वो पूरा कीजिए। ये हमारा मेन मोटिव और मकसद है और डेपुटेशन तो पहले भी हम लोग दिया है, अभी भी देंगे, लेकिन पहले उनको याद दिलाना है और जो कि त्रिपुरा लोग त्रिपुरा में समस्या में अभी पड़ा हुए हैं और त्रिपुरा में अगर आप लोग समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो कम्युनल टेंशन भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो इसका दायित्व तो गवर्नमेंट को ही लेना पड़ेगा क्योंकि जब हमारा हाथ से निकल जाएगा कोई समस्या, अगर हम टाइम में अगर कोई रोगी का चिकित्सा नहीं करेगा तब हाथ से निकल जाने से उसको चिकित्सा करने से भी ठीक नहीं होगी। जैसे कि मणिपुर में वक्त रहते अगर आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, कोई अपने कार्रवाई या कोई समस्या को सुलझाने का आपने कोशिश नहीं किया तो ये मणिपुर आपका हाथ में है, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए मेरा सोच है कि हम दूसरों को भी जीने देना चाहते हैं और खुद भी जीना चाहते हैं। जब बांग्लादेश में और 1971 का वॉर हुआ और जब 1949 से पहले नोआखाली राइट हुआ तब हम लोग दूसरों को भी जीने देने के लिए ही हम लोग आगे आए थे और खुद भी जीना चाहते थे। तो लेकिन अभी ये पॉलिटिकल मोटिवेशन, बहुत सारा पॉलिटिकल मोटिवेट के कारण, पॉलिटिकल एंगल्स के कारण त्रिपुरा में ये कम्युनल टेंशन बहुत बढ़ रहे हैं और ये बात सच है कि त्रिपुरा में तिपरासा लोग को दबाया जा रहा है और इससे हम लोग निकलना चाहते हैं और ये समस्या सुलझाने का एकमात्र हाइके नुखना बिनि जे कोबंगा वीडियो वायरल लुं तोमानी नेशनल लेवल। In a powerful display of peaceful resistance, Tripura Motha leader David Murasing is currently on a 2,500-kilometer foot march from Tripura to Delhi, inspired by the values of Mahatma Gandhi. His goal: to seek justice, land and recognition for the Tiprasa community of Tripura. David, who began his journey on the 5th of this month, is carrying a signed memorandum highlighting 3 core demands. The 3 core demands: greater Tripura land, implementation of the Tripura Accord and strong action against illegal migration from Bangladesh. He called the march a movement for the survival of every Tiprasa. वो जो 3 पॉइंट हैं जिनके ऊपर आपका नंबर 1 तो है हमारा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जो त्रिपुरा का तिपरासा लोग चाहते हैं। नंबर 2 है जो तिपरासा एकॉर्ड उन्होंने जो 6 महीने के अंदर पूरा करेगा वायदा किया था, जो अभी 18 महीने के बाद भी पूरा नहीं हुआ है। और नंबर 3 है ऑब्वियसली the biggest problem of the not only for the Tripura, for all Northeast, for all India, that is illegal migration, and illegal Bangladesh is the main problem of our Northeast and as well as for Tripura. Assam channel angagi busawu Assam rogo soikaino bini viral video nan surro manu West Bengal lok parang khai tebo viral nai karon kaisa kok muitung kha West Bengal rogo sogi khakai West Bengal ong kha borni wansamang ajagani borro khai to joto illegal wansamang si West Bengal busin Tripura ni hai aja kisan naikli ma thangnai tam khai kobongma Tripura ni wansarok aroni wansarok no aginu naidi चोप्रो ब्रिनानी बागुई चाइतनाय जेमन ओरो चिनी पानीसागर ओंगमानि हाय तिरप्रो पानीसागर ओंगलांगमानि हाय वेस्ट बेंगल ओंगनानि चान्स दङ आ जागाव किजानरक बेकेखौ नायै थांनानि बागुई आं नरनो याक जरखाय कयु गाहामखाय थांदि ei
West Bengal parangkai aing Bihar rogo soikai teke jawan ni angasa kayu ka aing rogo kai media kobangmano norong ni bagoi support khainai tebo media nini China rogo Thailand rogo kubangma America rogo Russia oba hai desh kubangma desh ni media rogbu popular ngui no saklainai tei Tripura je chatok jai tongmani okok rongno kaham ka sadi 70-75 snomui buini desh ni phayoi sason suson khai tong phaika okok rongno surai sadi Tripura sa hani busabuti rono khai kono kagos potro ria document ria borok oba hai kai nori tonu gai borok ni borok khai aing nani I khanani phaya kasi document man thango abu proof butongu praman tongu topanchi borno rohanan naya sarkar rok okok rongno kisa media ni busango sadi taukte buksong ai kai norok no khana kobangma Assam rok ni Himachal rok ni oma Arunachal ni news rok kubangma ni English news rogo viral ngui tongo kubangma no viral tongmani hakai aboni bagoi ang sabu norok kuno asro kwana nan nangya tamkai sung kisa ojora wo thansang na nangnai krak nangnai logiri nan nangnai phandina nangnai sung siring tongkhai ngya obubagara je kaisa kok samani edisi area je illegal babe tongmani aborong no naitungna ni bagoi doti pharbat tiklaina ni bagoi suru edisi ya sara Tripura ni borno si tiklaina namu edisi ni to masak cricket tiklainai tei general tongnai rong no khai je illegal no rotu utugoi tiklaina ni abor sanmung tongna nangnai taukte busong sung borno hamja kaingya borno sung nornani nangsugu sung belai kai satokka haito rok saimaya bazar hati rogo tamung tong besar besar tamung tong migitung dukan di jagya gari gura rogo business klairia borong mang segu Agartala Bortala tuku jibe hostel aborok jotono borong mang segui chalgui tongbayu borong mang business usikang ni phaikasi 2 bosor 3 bosor nang ya crorepoti ngui tongo hakai norok bahakai sini oroni manthai income rong no borong mang si segui tongo hakai bahakai hamjak aboni bagai thikai thang sung obonu choba kotor kaisa khaina nangnai India ni constitution si sijak tongo article number 6 1948 19 July nui o jaga rogo je Bhutan ni agi je samani Pakistan phanung to aporto is Pakistan bai ajagawo srai ke sijak tongo jasa pan bata baring thangka bagi thangka aini borok phaime yango je phaya kai boy legal nim jangnai bono pushback khaimano obo haikai article rogo sijak tongo saiman tongo toisini borok biang komai tong biang mungsa saragya kiri jak saimia ngaitai choba civil society nui je choba khailaimani independent kuno party ya national flag na oi je choba khailaimani abono ang age bukoyo ta bukoyo jaga khaika baksa khaiya ko abon bagoi khaidi rok abono tapok di tei ready tongdi ni tahok David Morrison bo Delhi rong ni phaya kaino Tripura kaisa emon kotor khai choba ang nai sara Tripura block nai thikai thang bahaikai borok rukhlai maya borno bahaikai sung Tripura hani rukhlai rohor maya bahaikai sung Greater Tripura land rinani mojbur khai khinai borok si nije general area na sung separate district khai risidi hinui ma sannai jat mojbur ma khainai obo haikaisa khorang ti chanai agai amsunu sasin taukte buksong kubangma borok kubangma kok sawu je sanai rong ni buhuk no muthamna ni bagoi sung chaitung nai te amra bangali ni kok samani o amra bangali cover khaka o amra bangali na hekai je Bharat ni সংবিধান ni bising tui je Bharat ni constitution no bo omain no khaimani je Bharat ni সংবিধান government ni ain no je chaya khai kok sai tongmani chinti prasani upor je agat ri kok sai tongmani bini bumungui affair khaimanu ono sung warning rimanu ei buba garano o kok rok salaina nangu je amra bangali sob somoi no kaisa nominal Pahari Bangali tangga prangnani mang chai to buitongo kintu bo ulta sini san mungno sanmani botam ni bagoi kemen sungto borno amra bangali no kebing able sungto wansano kebing able je illegal bonus kebengu angke botini tam ni bagoi sungno jasapan sini man thai rok san thangai constitution solution buba garani ti prasa ekotok san gagai ba geta tiperlen ba tiperlen san gagai bor tam ni bagoi kebeng tamni bagoi tini Bangladesh pushback ni saman dabi khaiman no borok keben illegal no se pushback ni bagoi dabi khai tamni bagoi keben aro jehetui borok illegal borono narona ni bagoi borok support khai tong aboni bagoi obo hai borono sini toma khainai obo hai borono song jesa kapan APR ma khainai nangkhai thuikai thuilainai rilainai norok ready tongdi jottonu communal borok jehetu khaika sungbu communal abo sai siman tongo bahake kirjak sungse sa communal borok suno matai sokta riang tongna abu communal yade sini sakri segi tongka sini jaga sekka sini ADC sekka sini je kunu reserve khai toni man dok sekbai ka bazar sekka hati khaika gari gura chalongna ni riya gari kathani point bara kobang nau communal bazar hati rogom miktum dukan phal riya je kunu khainani sujog riya abu communal yade a kormonor thana ring yade sakri segi tongmani borok Bangladesh ni borok brung usigango pass khai BA pass khai phaya khai ni borok phaya khai 5 lakh 10 lakh du chakri nai tong phayu sini borok khai oro asuk bosor pass khai asugui tong bekar chakri maya angkai cinta khai nai ni Bangladesh ni phaina rokai chakri man tong bai bunu lakh borok Bangladesh ni borok job khai tong nai rok sikang tangjang nai jurinu dia ni election commissioner je Bihar khai ma hai Bihar 70-80,000 obo hai
borok illegal document manui borok no card khai dibeka je job khai tongnai government job obo hainu tintir prabu state government je job khai tongnai chakri khai tongnai rongni illegal man jotono manjak bane amon bagoino ke buta kiridi direct election commission no tui sadi haike abono tui apel simple ni tong kaisa supreme court direct lawyer kotor bonot je nangmani rang chumchubalai rilayoi supreme court case khayoi jasa ka pano chintir prabo je constitution ni aino sijak tong aboni bisintui o illegal rono roklainani kai jot tomasa cricket honani norok saiman na 1949 tar mane 1941 ni census ni report nai nai total borok ni borok busuk tong borok sudu 2000-3000 si total chi kai tau boron asuk lakh 50 lakh 80 lakh tong ha abono sung wan sung nang nai kai borok jasa pan satu borok tongani bagai kotor kongkok sanai kai je India ni rule no kebeng nai je India ni সংবিধান no kebeng nai bini bagoi sung election mazar kotor mari nai election borok bai fight makhanai amsuk sawin nor jottonu kaham tongli susto tongli tini ni bagai hanai jottonu no khulong pikya